u prvom vlogu na kanalu Auslander in Wonderland. Hvala svima koji su zapratili YouTube kanal i koji me prate. Dobio sam stvarno puno poruka i trudim se odgovoriti u što kraćem roku. Nemojte se ljutiti ako nekad malo čekate na odgovor. Potrudit ću se isto tako da svima pomognem oko njihovih pitanja. Ovi vlogovi će biti kratki videi koji neće direktno govoriti na što trebate paziti kod selidbe u Njemačku, već ćemo govoriti o temama općenito koji se tiču ljudi sa Balkana i naše svakodnevnice. Danas bih se osvrnuo na video traženje posla u Njemačku. Nakon što je video objavljen, počeo sam dobivati poruke od ljudi iz svih naših balkanskih zemalja, tipa kako do posla, ima li posla, znate li koga. Nemojte sada da se ovdje niko nađe uvrijeđen. Ljudi, pokrenite se. Nemojte sjediti i čekati da neko drugi obavi posao za vas. To se neće dogoditi. Uzmite stvar u svoje ruke, to je vaš život. Ja znam kako je biti na vašem mjestu. Dođete kući sa posla, naravno ako ga imate, na kojem vas je maltretirao neki politički postavljeni šef koji većinom nema pojma o poslu, radite za minimalac, a računi pristižu. Pa djeca traže ovo, ono, a vi se pitate odakle više da nađete novac. Ako ne radite, to je još gore, imate i previše vremena da razmišljate o stvarima o kojima ne bi trebali i punite se negativnom energijom. Financijski ste na dnu i ne znate kako dalje. Kod nas na Balkanu ima jedan veliki problem. Živite u svojoj kući, u svom selu, svom gradu i navikli ste na ljude oko sebe. Većinom imate i previše vremena da razmišljate o stvarima o kojima ne bi trebali. Već bi trebali raditi na tome da vam bude bolje. Onda dođete u svoj omiljeni kafić na kavu i neko vam je rekao, bit će posla 3 mjeseca, sad tu preko grada nešto ovo ono. Samo treba naći vezu jer primaju samo 10 radnika. 10 radnika. Ponovite si to još 100 puta ako treba. Takih slučajeva ima 1.000.000 kod nas. I šta sad evo da i nađete vezu za taj bijedno plaćeni posao, šta kad prođu ta 3 mjeseca? Imaćete novaca za još pola mjeseca da preživite nekako jer ste si nešto uspjeli odvojiti sa strane. I onda opet od nule. Čekaj milostinju da neko opet kaže, možeš raditi. Kada odlučite krenuti, nije bitno gdje, Njemačka, Irska, Švedska, ima dobrih zemalja, pogotovo ako ne znate jezik, svejedno vam je koji ćete onda morati učiti. Morate stojati iza te odluke, ja sada idem i gotovo. Jer nalazite se u stanju uma kao kad na autoputu povučete ručnu. Dajete gas, išli bi, ali ne ide. To stanje uma morate promijeniti. Evo moj primjer. Meni je trebalo godinu dana otkad sam počeo razmišljati da odem. Ono kada sam doneo 100% odluku da se pokrenem uopće. To vam je to stanje uma koje vas koči u tome da uspijete. Sad ćete reći ti si odrastao u Njemačkoj, znao si njemački i tako te fore. To nisu nikakve isprike. Odrastao sam u Njemačkoj, vratio sam se u 5. razredu u Hrvatsku. I živio sam 25 godina u Hrvatskoj. Nisam pričao njemački sa nikim, pričao sam hrvatski. Pa nisam ni ja baš bio profesor njemačkog jezika kada sam se vratio u Njemačku. Financijski sam bio na dnu dna, znači centa jednog nisam imao. Živio sam sa jednim nezaposlenim roditeljem, pomoći ni otkuda. Posudio sam novac i idemo, nema nazad. I sada se nađite vi koji ste u boljoj situaciji nego što sam ja bio. A ima ih sigurno puno. Ima ih možda i što su u goroj situaciji. I pogledajte gdje ste i što vi sami činite da bi krenuli u tu životnu avanturu. Jeste napravili nešto povodom toga? Nemojte da vas ubijaju pričama kućeš od svoje kuće, tamo ti je skup život dok platiš sve šta ti ostane. Ovdje ti je obitelj, mama, tata, brat, sestra. Nemojte protratiti život jer vam netko tko nije dalje od nosa vidio soli pamet. A takvih kod nas ima koliko hoćeš, koji se posprdavaju sa nama koji smo otišli. To su većinom tarzani koji nisu baš čisti u glavi. Jer tko se još sprda sa ljudima koji moraju napustiti svoje da bi mogli normalno živjeti? To su ljudi, na primjer, koji će vas sprdati jer ste kupili auto na kredit. Što vi trebate iz toga svega zaključiti?
Pa taj čovjek nema pojma o životu jer 90% automobila se proda na kredit. Bila to Njemačka, Hrvatska, Srbija ili neka druga zemlja. Ali to uopće nije bitno. Hoću vam reći da je to taj balkanski mentalitet, samo da je gledati šta drugi ima, šta drugi radi, koliko je zaradio, kako je kupio. Koga to zanima? Zašto bi mene zanimalo tko je kako kupio auto, kuću, stan ili bilo šta drugo? Ne zanima me. Imam svoj život i radim kako mislim da znam i da je ispravno. Nemojte pasti pod utjecaj drugih, idite svojim putem i vodite svoj život. Samo tako će vam biti bolje. Znate zašto Njemac ogradi dvorište sa visokom živicom? Ne zato da mu komšija ne gleda u dvorište, već da on ne gleda u komšijino. To je razlika u nama i njima i u mentalitetu. Zato žive kvalitetnije jer gledaju svoja posla, a ne tuđa i ne opterećuju se s glupostima. Ako tražite posao u Njemačkoj, napravite kvalitetan CV, znači životopis. Neka piše sve što ste radili u životu. Znači sve škole koje imate, tečajeve, vozačke dozvole, koje jezike govorite. Stavit ću vam link ispod videa za predložak za dobar životopis. Znači tu možete pogledati kako ćete po nekim europskim standardima i linijama napraviti dobar životopis. I to je jako bitno, shvatite to ozbiljno. Jer to je prvo što će poslodavac vidjeti kada vi pošaljete zamolbu, on će otvoriti taj dokument i čitati to što ste vi napisali. Neka to bude dobro napravljeno. Ima vas starije generacije koji nemate mail adresu, napravite ju. Ako ne znate kako, nađite nekog da vam pokaže. Danas je novo vrijeme, bez e-maila ste niko i ništa vani. Svaki dan si uzmite sat vremena, uđite na tražilicu za poslove i šaljite zamolbe. Šaljite na sve što vidite da vam odgovara, znači svaki posao. Ako treba dnevno pošaljite 20-30 zamolbi. Samo tako ćete doći do odgovora. Kada šaljete životopis, napišite posebno zamolbu u kojoj ćete reći poslodavcu u kakvoj ste situaciji. Da ste motivirani za rad, da ste spremni na rad u smjenama. Sve što treba da dobijete posao. Neka to bude kratko i jasno. Vjerujte mi da ćete sigurno uspjeti, bilo da morate vizu napraviti ili ste građanin Europske unije. Za sve vrijedi isto. Nikom nije lako. Ali učinite nešto da vam bude lakše. Pokrenite se. Nemojte mi poslati poruku u inbox kako do posla i onda očekivati da vam ja nađem posao. Svatko ko mi je poslao poruku odgovorio sam mu linkovima na kojima možete naći posao. Pokrenite se, izađite iz te monotonije koja vas drži i ne da vam da se pomaknete s mjesta. Toliko za danas od mene. Htio sam da vas malo probudim jer i sam sam bio takav kada sam trebao otići. Kao da mi je neko sidro svezao za nogu i kamo sreće da sam prije otišao. Ako niste, zapratite YouTube kanal, napišite mi u komentare ispod ovog videa što mislite o ovom videu, jesam li u pravu i da li da nastavim raditi ovaj tip klipova u kojem ćemo malo raspraviti o ovakvim stvarima. Slobodno stisnite like ako vam se sviđa ili unlike ako vam se ne sviđa video. Hvala vam svima i čujemo se. Pozdrav!